Pakinggan nyo mga Orbs. Ano, ano na? Record na. Nanonood tong card. Ace na flower. Ace na flower. Ubus na. Ubus na. Ito. Hindi, maganda salamin. Dito. Ay, no, salamin yan, no? Ito. Pangit dito. Dito na nga lang. I-focus mo to. Oo. Dito sa pader. Ayan. Dito sa pader. Focus. Takpan natin. Yan, dyan lang ha. Takpan ko. Focus mo lang dyan ha. Oo mo lang. Oh, ready na, ready. Nabi ba na? Okay na, record mo.